Apa mas bro? Uh, uh, uh. Alhamdulillah mas bro. Uh, uh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Oke mas bro, untuk hari ini saya sudah di lokasi spot nih mas bro ya. Tepatnya di area perkebunan sawit nih mas bro. Ini sawitnya masih pendek-pendek nih mas bro ya, bisa terlihat. Oke mas bro, tentunya kita targetnya ikan-ikan betok mas bro ya. Kita dapat dicek buat ikan gabus, ikan lele, kita gas. Di sini pun kepornya pun oke-oke juga mas bro ya, kasar-kasar. Oke, umpan tetap jangkrik mas bro ya. Umpan jangkrik. Ini panas juga mas bro ya, panas terik. Oke mas bro, disimak keseruannya mas bro ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita langsung gas mancing. Semoga ada rezekinya. Mantap. Mas bro. Alhamdulillah. Lele mas bro. Dapat lele mas bro. Alhamdulillah. Oh, lu pemain lagi. Alhamdulillah mas bro ya. Dapat lele mas bro. Mantap, mantap. Terus gandes mas bro ya. Langsung dihajar. Bawa tenggelam mas bro. Lampung. Alhamdulillah. Sorry. Jos. Mas bro. Alhamdulillah. Ini lagi mas bro. Mantap, mantap. Dapat lele lagi mas bro. Jadi mas bro dapat lele lagi. Alhamdulillah. Terus gandes mas bro ya. Lumayan nih mas bro ukurannya. Oke, mantap. Kita gas lagi mas bro ya. Semoga ada kawan. Jos. Mas bro. Allah Akbar. Kena mas bro. Aduh. Apa tuh ya? Sampahnya dolet. Oke, kita lanjut. Apa mas bro? Alhamdulillah mas bro. Betek mas bro. Mantap, mantap. Mantap mas puteknya mas bro ya. Terus gandos. Tadi kita coba spot sebelahnya mas bro ya.
Tadi kamera kita matikan, tiba-tiba dimakan mas bro. Jadi kamera kita on kan langsung. Jadi apa tadi, naruh pancing situ kepala nampak mas bro ya. Kita langsung strike nya aja. Mantap mas bro. Oke, ukurannya lumayan mas bro ya. Cus kandos. Allah Akbar. Kena mas bro. Tarikan apa tuh, nyepetok mas bro. Tapi ukurannya kok kalau besar pasti nyantol mas bro. Dan kecil mas bro ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tok mas bro. Just gandos mas bro ya. Mantap mas bro, ukurannya wah. Mantul. Wah, rezeki kita mas bro ya. Oke, kita lanjutkan. Mantap. Jos gandos. Itu dia. Tetek. Oh. Wah. Lumayan mas bro, kerennya mas bro ya. Sabar lah. Ini mas bro, potoknya alhamdulillah kerennya mas bro ya. Besar kecil sedang mas bro ya. Kita angkut aja. Mantap, yang penting strike. Oke, kita lanjutkan mas bro ya. Semoga ada kawannya. Jos kandos. Bismillah. Allahu Akbar. Dan anak lagi mas bro. Buat penasaran. Alhamdulillah. Mas bro. Kurangnya mantul. Alhamdulillah. Hampir aja jatuh. Kampret. Ini mas bro, ukurannya alhamdulillah. Mantap, jos gandos. Gemuk-gemuk mas bro. Hampir ucul. Oke, mantap mas bro. Jos. Oke, kita mulai lagi.
Beli sana makanya. Ada ya Mas. Allahu Akbar. Kena Mas Bro. Aduh, udah mau tenggelam tadi. Sayang kali ya. Belum rezeki. Coba lagi. Pendekkan sedikit senarnya. Alhamdulillah. Sabar lah. Alhamdulillah Mas Bro. Dapat juga kita Mas Bro. Ukurannya mantap lah Mas Bro ya. Udah layak konsumsi. Mantap, mantap. Jos gandos. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bro. Ukurannya Mas Bro. Gandos bah. Bukan jatuh langsung disambar Mas Bro. Memang. Marem keren Mas Bro. Mantap. Jos gandos. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok sangkut Mas Bro. Sayang kali Mas Bro dibawa sangkut. Aduh, tarikannya. Sayang kali belum rezeki. Oke Mas Bro, mancingnya kita sudahi Mas Bro ya. Karena waktu pun sudah mau sore Mas Bro, ini mungkin sekitar jam 2:30 lah Mas Bro ya. Perjalanan ke rumah pun agak jauh Mas Bro ya, saya sekitar 40 menitan lah kurang lebih. Oke, untuk hasil alhamdulillah Mas Bro ya. Alhamdulillah kita syukur Mas Bro ya. Ini udah cukup nih Mas Bro. Oke, jangkrik pun sudah habis, tinggal kecil-kecil. Oke Mas Bro, kita selamat berjumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dos, mantap.